श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत और अभिनंदन जनाई आरंभ करुछि। आज एपरि एक विषय जहाँकि समस्ते जानिबा निहाती जरूरी। एबे धीरे धीरे मनुष्यर आयु कमी जाउछि। पूर्वरु मनुष्य 120 वर्ष ताठारु अधिक पर्यंत बंची रहउतिले, किंतु एबे 40 वर्ष ठारू बंची रहउचंती सत, किंतु अकर्मण्य खै जाउचंती। हाथ गोड़ काम करू नै, चाली पारू नै, शक्तिहीन हो जाउचंती। यही विषय को काहींकि मनुष्यर शक्तिहीन हेउछि से विषय बुझिबा सकाशे गुरुंक ठारे निरंजन अनुरोध करथिले। गुरु निरंजन को पाखरे बसाई गोटी गोटी करी बुझाउछंती। एही विषय आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानको मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम थर करी एही चैनल को आसीचंती सेमाने गोटे सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपनक पाखरे पहुंची पारिबो। एबे आरंभ करिबा। गुरुदेव और शिष्य निरंजन को पाखरे बसाई समस्त विषय आलोचना कले। सेतबेलକୁ रात्रि पाई न थाए। राति 4टारू शଯ୍ୟା त्याग करी तांकर नित्य कर्म सारी शरण दर्शन नाम गायन आदि सारिचंती। निरंजन हाथ जोड़ी गुरुदेव को विनय होई प्रश्न पचारिले, आपण कहतु आज्ञा, एते बड़ बड़ धनु किपरि सेई माने धरुथिले? अर्जुन तो बारुणावंत अर्थात यही भारत रे जन्म लाभ करथिले, से तो नर थिले। कृष्ण यही भारत वर्षर मथुरा रे जन्म लाभ करथिले, से मध्य नर थिले। गोपपुर रे बाल्य लीला करुथिले, ताहा तो ये भारत रे। से पुणी जोनि जन्मा थिले, से तो नर रूप धरिथिले। रामचंद्र मध्य जोनि जन्मा थिले, से तो नर थिले। यही भारत रे जन्म लाभ से मध्य करथिले अयोध्या रे। किंतु एतिकी फरक थिला जे कृष्ण वसुदेवंक औरसरु देवकींक गर्भरु जन्म लाभ करथिले, किंतु रामचंद्र कौशल्याक गर्भरु जन्म लाभ करथिले, किंतु दशरथंक औरसरु नुहे। मोते यही कथाटी गोटी गोटी करी कहतु, एते बड़ धनु सेमाने किपरि धरुथिले? पुणी युद्ध करिबा समय रे केवल हाथ मध्य रे ताहा थिला। गुरुदेव हसी हसी कहले, प्रकृत रे शिष्य हेबार योग्यता तम निकट रे अछि। आम्भे जन्म होइचंती, निश्चय दिने मृत्यु हेबो, किंतु यही जन्म मृत्यु मध्य रे निजर ज्ञान को उपयुक्त शिष्य निकट रे प्रकाश करिबा जरूरी। आम्भ ब्रह्म अवधूत नृसिंह चरण दास बाबा जहा शिक्षा लाभ करथिले, से आम्भ को शिक्षा करैछंती, ताहा ही आमर ज्ञान। मु सेई विषय रु किछि मु तम निकट रे आरंभ करुछि। सृष्टि आरंभरू जेउ बाउंसटी उत्पत्ति हैला, से बाउंस गोटे 48 पव विशिष्ट थिला। सत्य जुगरे मनुष्य माने जन्म ठारू 1 लाख वर्ष पर्यंत आयुष थिला। एबे सिना मनुष्यंकर बयस कमिगला, किंतु सत्य जुगरे मनुष्य माने 1 लाख वर्ष बयस बंची रहउतिले। जणे व्यक्ति 1 लाख वर्ष पर्यंत बंची पारुथिला, से जन्मरू माँ पाखरे मात्र 5 वर्ष रहउतिला।
तापरे आउ 4 वर्ष बापा पाखरे रोला बापा माँ उभयଙ୍କ सहित मिशुला। यहीपरि जेतेबेले तांको मोट 9 वर्ष हो जाउथिला से निज गृहरु गुरुकुल को जाउथिले। 9 वर्ष ठारू 16 वर्ष अर्थात जे पर्यंत से बालक को 25 वर्ष न होइछि से पर्यंत से गुरुकुल रे शिक्षा लाभ करुथिले, बापा माँ को त्याग करुथिले। ताहा कोनोसी जनबसति रे पुणी नुहे, से जो गुरुकुल ताहा कोनोसी जनबसति रे नुहे। काना जनबसति रे रहिले से पिलाटी गाँर पिलांक सहित मिसिब, गाँर पिला को देखिब, मन तार विचलित होइजिब, मन आउ स्थिर रहिबनी। संसारर पिला सहित से मिसिबाकू चाहू नथिला। भयंकर जंगल सेठारे थिला, सेठारे कुड़िया करी गुरु शिष्य माने रहुथिले। सेठारे मध्य हिंस्र जंतु भरपूर थिले, किंतु गुरुंकर एपरी तपस्या ज्ञान थिला जे बाघ सिंह आदि गुरुंक निकटरे चल प्रचल हुंती किंतु किछि क्षति करंती नाही। सेही गुरु आश्रम रे पिलाटी अर्थात शिष्य जनक किपरि निजे निजे स्वावलंबी हेब सेही शिक्षा ताकू दिया जाउथिला। ताहाकू ताहार शक्ति अनुसायी परिश्रम करने को मध्य दिया जाउथिला, भल भल खाद्य मध्य ताकू दिया जाउथिला। कृषि कर्म गोपालन ठारू आरंभ करी युद्ध विद्या पर्यंत मध्य गुरुंक ठारू शिक्षा पाउथिले। एहारी मध्यरे सेमानकु ब्रह्मचर्य शिक्षा मध्य दिया जाउथिला। जेउ पिला 9 वर्ष ठारू तार ब्रह्म उदय हला से दिन ठारू से गुरुकुल रे रहिला। 16 वर्ष गुरु ताकू शिक्षा देउथिले। जेतेबेले शिष्य को 25 वर्ष हो जाए से समय शिष्य को आनी पिता माता निकट रे समर्पी देउथिले। सेटू कौन हुए ना से शिष्यटी विवाह करी संसार करुथिला। ब्रह्मचर्य कौन से जानिथिला, तेणु से पशु भली स्त्री सहवास करुनथिला। एबे 12-13 वर्ष निकटरू ब्रह्म नष्ट कर देउछंती। ब्रह्म ही मनुष्यर एकमात्र शक्ति। जेहेतु सेमाने ब्रह्म को चिन्हिथिले तेणु करी से ब्रह्म को नष्ट करू नथिले। से समय रे मनुष्यर उच्चता थिला 21 हाथ। 21 हाथ अर्थात 31 फुट 6 इंच। एते उच्चता मनुष्यर थिबारु उच्चता और बल अनुजाई 11 पवर धनु, 7 पवर धनु, 5 पवर धनु, 3 पवर धनु से समय तैयारी होइतिला। सत्य युग रे थिला 31 फुट 6 इंच। तापरे द्वापर युग को जेतेबेले खसी आसिला सेतेबेले तांकर बयस कमिगला, उच्चता त्रेतया युग को जेतेबेले आसिला सत्य पर त्रेतया युग रे रामचंद्रंकर जन्म होला। से कोदंड धनु धरिथिले। कोदंड धनु थिला 5 पव विशिष्ट। यही 5 पव विशिष्ट धनु एबे मनुष्य सेतिकी उच्चता भी नहीं। आहुरी मध्य से समय से धनु को किपरि टेकुथिले ना 25 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य पालन करथिले, जा फल शरीर रे अमाप शक्ति आसुथिला। आपण माने जानिथिबे पुराण शास्त्र रे पढ़िथिबे जणे जणे राजांकर 100 राणी अछंती। 100 राणी थिले। 100 राणी को सहित से कौन दैनिक यौन क्रिया करुथिले ना से किपरि करुथिले मु से विषय मध्य कहबी। एही अमाप शक्ति ओ महाबलशाली होई पारुथिबारु 25 वर्ष पर्यंत शरीर शक्ति क्षय करि नथिले। नारी मानक ठारू दूरे रहुथिले।
ଯୌନ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞ ରହିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆମର ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଗ୍ରହ। ଏହି ଶୁକ୍ରାଣୁ ଶରୀରରୁ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିବାହ ପରେ କେବଳ ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ନାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଶୁଭ ଦିନ, ଶୁଭ ବାର, ଶୁଭ ତିଥି, ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଦେଖି ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଗଣନା କରି କହିବା ପରେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ରାଣୀ ହଂସପୁରକୁ ଗମନ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ନୁହେଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାସିକ ଋତୁସ୍ନାନ ପରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ, ଦଶମ ଦିନ, ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ, ତାହା ପୁଣି ଶନିବାର, ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ହୋଇନଥିବ, ନନ୍ଦା ତିଥି କିମ୍ବା ଭଦ୍ରା ତିଥି ହୋଇନଥିବ, ଉଭୟ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ଥିବ, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ତିଥି, ଘାତ ବାର ନଥିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋଇନଥିବ, କୌଣସି ପର୍ବ ନଥିବ କିମ୍ବା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ସେଦିନ ହୋଇନଥିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜନ୍ମ ମାସ, ଜନ୍ମ ରବି କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ରବି ଥିବା ନକ୍ଷତ୍ର ଠାରୁ 1, 3, 7, 9 ଚକ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନଥିବ। ସେହି ଦିନ ହିଁ ନାରୀ ସହବାସ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବର୍ଷରେ ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ତହିଁରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ତାହା ମହାଶକ୍ତିମାନ ହେଉଥିଲେ, ଧାର୍ମିକ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ହେଉ ପଛେ ତାହା ବଂଶ ରକ୍ଷାକାରୀ ଓ ଜଗତ ରକ୍ଷାକାରୀ ହେଉଥିଲେ। ସତ୍ୟ ପରି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଯାହାକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୁଗ ଆସିଲା, ଏହି ଯୁଗରେ ପୁରୁଷମାନେ 14 ହାତ ଅର୍ଥାତ୍ 21 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ 1 ଅୟୁତ ବର୍ଷ ବା 10,000 ବର୍ଷ ହେଲା, ଯାହାକି 10,000 ବର୍ଷ। ସେ ସମୟରେ ଅସ୍ଥିଗତ ପ୍ରାଣ ଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଜ୍ଜାଗତ ପ୍ରାଣ ଥିଲା, ମାନେ ହାଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଜ୍ଜା ରହିଛି ସେଇଥିରେ ପ୍ରାଣ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବହୁଦିନ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ ଆସିଗଲା, ଅସ୍ଥିଗତ ମାନେ ହାଡ଼ରେ ପ୍ରାଣ ରହିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 2 ପାଦ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ରହିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ ମାଂସଗତ ହୋଇଗଲା, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 7 ହାତ ବା 10 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ ଓ ଆୟୁ 1,000 ବର୍ଷ ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା 1 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ, ତାର 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ 1 ଅୟୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ, ତାହାର 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 1000 ବର୍ଷ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ତପବଳ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତପ ଓ ସାଧନାରେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନରେ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ପଦାର୍ପଣ କରେ, ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରେ? ବାନପ୍ରସ୍ଥ କରେ ବା ବଣରେ ବୁଲେ। ଚତୁର୍ଥ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ଭିକ୍ଷୁକ ହୁଏ, ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଭିକ୍ଷ ମାଗେ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନରେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ସାଧୁମାନେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ସାଧୁ ହୋଇ ଦେଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନିଜର ଯୌନ ପ୍ରବଳତା କମି ନଥିବ। ଏହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ସାଧୁମାନେ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ଏକୁଟିଆ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୋଷ ସକାଶେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଏ ନିୟମ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ସାଧୁ ହେଇଗଲା ପରେ
ଏକା ଏକା ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସଂସାରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବା ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜପ ତପ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଆଉ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ କଳି ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ନଗତ ପ୍ରାଣ ହେତୁ ସର୍ବଦା ଅନ୍ନ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ, କାହିଁକିନା ଅନ୍ନ ନ ଖାଇଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ 14 ହାତ ଥିଲା, କଳି ଯୁଗରେ 14 ପା ହୋଇଗଲା। 14 ପା ଅର୍ଥ 3.5 ହାତ ଉଚ୍ଚତା। ଏବେ 14 ପାର ଉଚ୍ଚତା ସୀମିତ ରହିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ 14 ପା ହେଲେ। ଛୁଆଟିଏ ହେଲେ ତା ହାତରେ 14 ପା ଅର୍ଥ 3 ହାତ ଅଧେ ତା ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ହାତଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ 18 ଇଞ୍ଚ। 18 ଇଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଆମର 14 ପା ହିସାବ କଲେ 18 × 3 + 9 63 ଇଞ୍ଚ, 5 ଫୁଟ 3 ଇଞ୍ଚ। ଏବେ ତ ଗୁରୁକୁଳ ନାହିଁ, ଯାହାକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଅଧିକ, ଜ୍ଞାନ କମ୍। କିନ୍ତୁ ବହୁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କିପରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମୋତେ ବୁଝାଇବା ହେଉ। ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏବେ ସିନା ଗୁରୁକୁଳ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ 9 ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ତ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଏପରି ଖରାପ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ ତ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ହେବା କଥା। ବାବା କହିଲେ, ହେଉ, ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇବି। ରାତ୍ରି ପାଇଗଲାଣି, ତମେ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଟିକେ ଆଣ, ଜଳପାନ କରିବା, ତାପରେ ମୁଁ এই ସବୁ ବିଷୟ ତମକୁ ବୁଝାଇଦେବି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।